मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं आइसक्रीम लेने जा रही हूँ। ये देखो कितनी सारी आइसक्रीम है, बहुत सारी फ्लेवर वाली। मैंने लिया वनीला, बटरस्कॉच एंड चॉकलेट। चलो जल्दी से पेमेंट कर लेते हैं। इसको पैक करा रही हूँ मैं। चलो घर चले। याहू! आइसक्रीम खाने वाली हूँ। मेरा टॉफी भी है आइसक्रीम में। और 4 आइसक्रीम, 2 वनीला, 1 butterscotch, 1 chocolate. I have 4 ice creams. Wow. चलो हम लोग खोल के खाते हैं। यम्मी यम्मी यम्मी। This is stinky. भाई वन सारी आइसक्रीम खा रही हूँ मैंने। मैं कितनी मजे से खा रही हूँ। कितनी सारी आइसक्रीम मेरे मुंह में लगा दिया। कितनी सारी आइसक्रीम खा ली और ये दिल मांगे मुंह। और आइसक्रीम खा रही है। अपना फेवरेट ओल पॉप्सिकल चाहिए। पर मैंने खरीदा नहीं। पर मैं बना सकती हूँ ओल पॉप्सिकल। चलो टाइम से आइसक्रीम बनाते हैं। ओल पॉप्सिकल। चलो आइसक्रीम बनाते हैं। पहले वाटर एंड गिलास एंड टैंक। चलो पानी देंगे इसमें। ना टैंक डालूंगी। कितना ऑरेंज कलर है। I want to eat this. मैं इसको मैच करूंगी। वही वही। रेडी है। सही। Let's drink it. चलो चलो हम मोर में डाल लेते हैं। I spill it all. It's okay, I have it. I'm scared. I'm scared. Ah!